Bro, wala Labo, ha? wala man ko ka dawat, bro. Ako na lang addicted, bro. Addicted lang ako. Sige, be. 09. Dali lang ha. Okay, taan, bro. Sige na, ingon lang kaya ko lang. Inay. Sige, mo ka. Kaya mo kasabot na ng istoryahan. 0915 Ge. 8342 8342. Sige. 012 012. 0915 412. 412. Sige daw, basahan daw. 0915 83 42 412. 0915-8342-412. Okay, standby. Okay. Hello bro, standby para sa debate. Standby sa mga. Sugiwan, Oy, dito lang tawag sa katungunan ni mong gitawagan. Kay kinig silpuna magod mawala-wala ang signal inita. sige, kadali lang ha. Oo. Katong akong gitawag nga 65. Katong 65. Hello bro. Hello bro. Okay. Standby. Standby sa mo, standby. Standby, debate karon standby. Okay, standby ako sa ready ang recorder nako ha. Aron duhay recorder. Si Juan, ato mo director, siguro Iwan, kay Sunis, dahil ni bro din. Okay. Kuanay ka ng safety pod, niya, maayo po din mo director, niya, kuanay ka ng maestro, niya, nag-spila po kabugado. Okay mga igsoon, mayong gabi inyong tanan, ani akita karon record is on. Mga igsoon, mayong gabi, mayong adlaw, mayong udto. Kaniyong tanan nga makadungog niini sa YouTube. Kung dili pa inyong turno, palihog ko inyong microphone i-mute sa ang microphone. Naata diri karon sa debate batok sa Katoliko, CFD, Catholic Faith Defender og sa Church of Christ Saturday ni imuha bro, no? Church of God, 7th day. Source of God 7th day. Okay, 7th day. So ang tema nga inyohang isgutan mao nga pamatud-an sa Katoliko ang infant baptism. Resolve in infant baptism in the Bible and standard references. Og tagaan ako si Bro John Muho sa iyahang 1 minute para pagpaila sa iyang kaugalingon. 1 minute Bro John. Hello. Bro John. Bro Iwan, may gabi na off dahil ako ang mute. Sige. Mic. May gabi sa atong tanan, dalaygon ang Diyos. Salamat kayo sa ato ang maptikon po sa moderator, kalahorong moderator, o sa ako ang matinud-anon po kay Gala, si Bro Benvenido sa Sidon. May gabi, atong ipalaila sa ato ang ipaminaw karon. Ako si Alfredo Moho Jr., gikan sa Seventh Day Adventist nga nahimo nga Catholic Faith Defender nga nahimo nga nibalik sa sabakan sa Ginoo. Ang ako pamatud-an karon ang infant baptism o bunyag sa bata. Okay. Tagaan po nato isa ka minuto si Bro sa negative side. Bro, pakipaila-ila sa imong kaugalingon o sa ka minuto. Okay, daghang salamat moderator. Ako po si John, no? Benvenido sa Sidon, ang ako din pinagnalan, no? Na ako sa, membro ko sa Church of God 7th Day, ni Admirabit sa Lapu-Lapu, no? Lapu-Lapu, Cebu. So, Mora. Okay, salamat. So,
Sa di pa nato di pa ta magsugod atong sugdan sa pag-ampo, ang mulid sa pag-ampo mo ang affirmative si Bro John Ngoho Alfredo bro. Sige. Bro John, sige. Magampo ta. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Dalaygon Diyos, nagamanan, mintak na sa kagapyon, ani kaming tulo, nining mao sharing o pagbinayluay sa mga naibawan na mo, may tungod sa mong pulong, kauban ang among moderator, si Bro Giwan, nagpasalamat kami Ginoo Amahan na ikaw nagahatag ka namo sa tibok adlaw sa imong mga grasya o panalangin. Naut ta ikaw maghahatag ka namo og mga payo nga hunahuna o ang amo ang mga pulong o mga teksto nga pagdadon karon may pati kinay sa amo ang hunahuna o kasing-kasing. Salamat Amahan sa imong pag-uban ka namo, kinahanglan namong bilawman ni bidawat sa Hesus sa personal luwas. Amen. Amen. Espiritu Santo. Amen. Okay, ako mo pangatan-on sa rules bago sa time format. Ang atong rules, una, number 1, tahuron ang moderator. Sinabot ba tada ni Bro John o Bro sa negative? Okay, so bisag sa Katoliko ko sa CFD, wag di ko magpabor-pabor dani, mag-address lang gyud mo og mo kuana, mag-object lang gyud mo kay kung way objection di gyud ko mo tingog kung way objection. Kung dili man ko maka-apil-apil kung walay address sa moderator unless kung ang question is challenge na. I will get the time to clarify the issue kung naanay challenge. Kumbaga kanang pangutana na ba nga kumbaga debate man gini na magi mapildi na ni kay kumbati man ni sa rason apan dili sa korason. So Bro Giwan kanang friendly debate gani kay amigo mangyud kayo nako na si Bro Benvenido. Okay, friendly debate po ni. Okay ra gyapon. Okay, gwapo. Wala lang tigbakay ni. Way tigbakay. Nako na si Bro Ben. Sige. Ikaduha nga kuan is that dili mo likay sa dili mo gawas sa tima. Kung bunyag sa bata, bunyag ra gyud sa bata. Wa ta nagisgot og ito slow ba o dili. Bunyag ra gyud sa bata, no? Wa ta naghisgot diri larawan. Wa ta naghisgot diri igpapahulay. Then dili pod mo likay sa isyo. Buot pasabot nga kasagaran sa debate manggod. Munay number 3, dili mo likay sa isyo. Naay mga pangutana nga naa sa topic apan wala gi ingon sa naa sa wala giingon sa mga debaters, pwede na siya ipapangutana basta kay naa lang sa topic. O kinahanglan motubag gayud ika-5 motubag gayud sa pangutana. No? Ang categorical question must be answered categorically og dunay 1 minute sa pag-qualify sa question. Dapat mag-answer sa categorical. Kung di ka mo angay, i-address lang, mag-object lang kadaan. No? Unya kung dili gyud mo tubag sa kaduha or katulo kahigayon, ang moderator mo deklara og wala tubaga. No mo deklara gyud ko ha basi makaingon nga pabor-pabor or basi makaingon ang pikas nga naglaban ko sa pikas, wala. So kinahanglan pag moingon ko nga palihog tubaga, pag mo warning na ko, warning na niya palihog tubaga. Pag sunod dili na moingon ni ko wala dili tubagon kay mo sunod na dayon sa next question. Okay, then ang affirmative speaks first and last. So ang affirmatibo mao muuna og pahayag, therefore siya po'y ulahi magpahayag. Ana. Unya mahimong gamiton ang tanang Bible nga bersyon. Pagadawaton isip ebidensya. Okay, then ang mga referensya pod kinahanglan kung na-quote ang pikas, subject 5 minutes para atong i-quote kung tinuod man na siya o dili. Natay post time na to. O sa kada objection o kada utrohon gani ang pangutana kay tawag ra man i-post na to ang time aron pag-repeat sa pangutana kay basin unyag makaingon nga patay ang oras, no? Then mga debaters, ang inyong akong pangutanan niyo pila may inyong pabarog nga oras. Pabarog ninyo nga oras. Sa ako pwede na 10 minutos ang 10 minutos ang pabarog. pabarog 5 minutos ang pangutan.
sana kay gabi naman ron para makapahuay-huay pag sayo. One shot lang ni siya, no? Ikaw, bro, din. Sa may kuhanin mo. Ikaw, depende na mo kay kibali mo rin ikaw man mo pamatuodan igo naman po ani pag adigar, no? Sa imong di pamatuodan. So, kuan lang siguro kanang So, unsa gali ang kuha na to, di makaron? infant baptism. Baptism, oo. Pag-baptis mo sa gagmayng bata. Okay. So, ang pabarog 10 minutos. Unya ang Q&A is 5 minutes lang. Question and answer. Then negative Okay, bro Ben? Okay na ni mong 5 minutes sa question and answer? Pila, 5 minutes? Question and answer? Depende. Depende ninyo. Okay, 5. Okay ako. Ang kuan pod ang negative 10 nya gipangutan-on sa affirmative 5. Ang rebuttal 5 minutos lang. Una ang affirmative gihapon, ang sunod dayon sa negative 5. Final stand una ang negative. Tagaan ta mo 5. Excuse mo dito. Dili ba to standard yun? Dili ba to ang kuan? Ang course examen? Depende man ninyo kamo may magsabot. Pwede 10, unsa man gyud 10 inyo. Pwede ra pod. Ikaw bro, Stalwart. 5 lang imo unsa man? Ano na lang, 15 ang pabarog, 10 ang cross examen. Okay ra? kamo unsa man? Mukaon ang tag isa ka oras ini. Dili lima yung isa ka oras murag dagan ni. Dagan gini, dugay ni, dugay. Dugay ni kay kiman kay kini man kung pag-examen, labi na kay staff man noon, dami di panahon ini group check staff ang time. So dili gid kay mo consume ta gon ano. Kuan lang pabarog Jess. Mo na lang pud Jess ang kuan. Mo na lang pud 7 minutes ang kuan. Ang cross examen lang sige. Dili pa 5 minutes lang sige para medyo gabi inawan 10 minutes din 5 minutes. Agi 10 minutes. 7 minutes. 7 lang bro Ben, 7. Okay, sige. Sige 7. Agi 10 nya magkuan ta og 7. 10 ya 7 ya 10 na pod 7 ya ang rebuttal una affirmative 5 nya negative dayon 5 nya final stand nga 3 ra 3 negative. Ang kuan dayon affirmative 3 gapon. Okay, ready na ba ang ang affirmatibo? Ready na kayo. Okay, kung mutingog ka ang imong oras magdagan. Sige. May gabi sa tanan mga igsoon, labi na sa naminaw nini nga mao nga friendly debate. Og sa akong kaatbang si Bro Bill Benito sa Sidon, ako ang maayong higala og sa ato ang moderator, tinahod nga moderator, Bro Jiwan Paisones, may gabi kanatong tanan. Ang atong tema nga nganong bunyagan ang bata o infant baptism. Kasagaran sa mga kuan ini mga Protestant religion, mao gyud ni ang ilahapod nga lalisan sa atong simbahan tungod lagi kay dili sila muuyon ang gagmang bata bunyagan man. Nganong bunyagan man ang bata? Mao'y balansayon sa Iglesia Katoliko na ang kabataan kinahanglan nga bunyagan sa labing madaling panahon. Gikan sa ilang pagkahimugso, gikan gani sa mga basa ng urinong kay mama. Gikan gani sa mga doktrina sa ubang mga protestante. Nunot man usab sa maong balansayon nga bunyagan ang mga bata, apan pipila ka pundok sa tinuohan nga nang ginaway sa pagbunyag sa kabataan. Sa katarungan nga ang kabataan walay pagtuo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo paghawkman sa silot. Babasa ka na nato siya sa Marcos 16:16. Unsay bunyag ang pangutana? Ang pulong bunyag nagagikan sa pinulungang Grigo nga baptison o Latin nga baptisari nga pulos
nagkahulugan o paghugas kung paglinis pinaagi sa pagbubo, aspersion kung pagtumlod sa tubig o immersion. Sa Tunwi Fox, kay nagagamit man ta naman atong tema nga mo gamit ta o referensya, sa Tunwi Fox, question box speed 239, usa kini ka sakramento nga naglangkob sa tanang binunyagan ngadto sa usa ka lawas ni Kristo. Sa unang Korinto 6:15 mabasa sa nato nga mao ang iglesia. Sa Efeso 1:22-23 diin siya mao ang ulo niini. Efeso 5:23 ang tanan nga nagbunyag ngadto kang Kristo nagsulog ni Kristo. Galacia 3:27 sa laing pagkasulti ang dili mabunyagan dili mahimong sakop kung kabahin sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Diin pinaagi sa bunyag ana ang paghugas sa mga sala buhat 22:16 ug ang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo buhat 2:38. Gani ang tao nga dili mataw pag-usab diya sa tubig ug sa Espiritu Santo dili makasunod sa gingharian sa Dios. Juan 3:5 o dili mahimong manununod sa Dios kay ang Espiritu gayon mao man ang magmatuod na kita mga anak sa Dios. Diya sa Roma 8:16 ngadto sa 17 ang tanang tao makasasala sanglit ang bunyag mao man ang paghugas sa mga sala dili ingon sa paglugod sa muling gikan sa lawas kundi ingon nga pagpangamuyo diha sa atubangan sa Dios. Unang Pedro 3:21. Ang wala kabunyagi ulipon gihapon sa sala kay ang tanang tao makasasala man. Bro Ben, sa Roma 5:12 ug walay tao nga dili makasasala. Sa unang hari 8:46 gani ang anak gipanamkon sa inahan sa sala ug ang bata na tao nakasalanan. Sa Salmo 51:5 kay siya malapason na gikan sa taguangkan sa iyang inahan. Napod sa Isaias 48:8 busa kinahanglan gayon nga ang bata bunyagan kasagaran sulod sa duha ka semana gikan sa iyahang pagkahimugso. Excuse me. Sa Common Facts of the Faith sa page 147, sanglit ang bunyag mao ang dagayday sa masantosong grasya busa usa kini ka panginahanglan nga dili kaulipan alang sa kaluwasan sa kalag. Mao nga tungod kay ang adlaw sa tawo tinagalan man usab ato pod kining mabasa sa Job 14 ngadto sa 14:5 ug siya walay kahom pagbuot sa adlaw sa kamatayon. Naapod din nato mabasa sa Ecclesiastes 8:8 dili pareho usab ang adlaw sa kamatayon sa bata. Mahimong dili siya makasabot sa hingkod nga panoygon din gingon nga aduna na siya ay kabunguton kung ang bata wala pa'y bunyag dili usab pareho nga ang iyang kalag maluwas doon kay siya nakapanunod man sa sala nga misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Ang atong basahon ang Roma 5:12 nga mao ang tanang unang nga mao ang tanang unang amahan sa Isaias 43:27. Ang kalag sa bata mahimong walay katakos nga makakita sa Dios kung makiguban sa Dios. Ang langit maoy usa ka gasa sa Dios diin ang tao walay katungod sa pagpaningil aron siya makasulod niini. Ang langit ug ang yuta dili magsama kay lagi ang langit pinoy-anan man sa Dios ug ang yuta alang man sa tao. Nga ang tao dili makasulod sa langit kundi dili pinaagi sa Dios. Sa Common Facts of the Faith page ang paragraph 142 ngadto sa 143. Pagtuo uban sa bunyag mao'y gisakyan sa mga nagsangyaw sa iglesia nga ang mga bata dili paangay nga bunyagan. Tungod kay sila wala pa man gud sila ipagtuo ug ang bunyag inubanan sa pagtuo. Usa kawang lamang ang pagbunyag kanila kinumduman nga si Kristo mao man ang luluwas. Kung mabasa nato sa Lucas 2:11 ug iyang tinguha na ang tanan maluwas sa way pagpinig kay ang Dios walay pinalabi. So mao na ang bata kinahanglan gyud nga mabunyagan. Sa
Sa Roma 2:11, busa iyang isugo ang iyang mga tinunan sa pagpamunyag sa tanang katawan ug dayag na lang lakip ang kalalakinan, kababayenan, katigulangan o nalakip usab niini ang kabataan. Kay sa tanang katawhan man ang sulagi panene gibunyagan. Ang usa ka banay naglangkob sa mga sakop nini gikan sa mga tigulang hangtod sa mga bata, mga lalaki kun mga babae. Gani si San Pablo nagbunyag kang litya lakip na ang tanang sakop sa iyang pamilya nga banay. So pag-ingon nga tanang sakop sa pamilya walay exemption. Apil ni ana ang bata. Sa buhat 16:15 ingon man sa banay ni Estepinas sa unang Korinto 1:16 lakip panini ang mga bata kung ang pagtuo sa mga magsasaway nga ang mga bata dili sakop sa banay nan ang mga bata dili ang ayan nga bunyagan. Ana pa pila pa atong oras Mr. Moderator? 2 minutes more. 2 minutes. Apan si Kristo sa iyang kaugalingon nanalangin nga ang gagmayng bata madula kanako ug ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa Dios nila sama kanila sapagkat tinuod magkaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata dili siya makasulod. Dini Marcos 10:14-15. Ang kabataan adunay pagtuo, ang bata bisan pakunbag upang na tao. Muhilak kayo kung gutumon siya, bisan paghadlokon nga anaay abat, muhilak kayo na bata. Ingon man siya mupahiyom o mukatawa kung siya malipayon o magtutok sa pananaw sa iyang mga ginikanan. Bisan kita ana nag-agi kita, kay kita ginikanan man usap. Ingon sa pagdaig, usay dili maduol o muhilak pag-ayo kung kusgon o kung kubuson siya sa laing tao. Kinaiya kini sa Ginoo nga nagpahimugan sa pagpasabot may tungod sa mga bata nga sila makadawat sa gingharian sa Dios ug ang mga hingkod o hamtong kinahanglan mo dawat sa gingharian sa Dios ingon sa gidawat sa mga bata. Sa Marcos 10:14-15 bisan gani ang mga masuso makadaig sa Dios sangko sa kalangitan. Ang pagdaig sa imong himaya ang mga masuso o kabataan sa Salmo 8:1-2. Pagpadayag nagagikan sa pagtuo nga walay bisan kinsa nga budayig kung wala mo tuo nga gidayig. Kung ang masuso o gagmayng bata adunay hingpit nga pagdayeg sa Dios, Mateo 21:16, dili malalis nga sila adunay pagtuo. Si Kristo gayon magpamatuod dinhi og may tuod dinhi gagmayng bata nga nagtuo kanako maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og sako nga galingan bato ang iyang liog og tambog sa usa ka hilakban sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala. Mabasa ka ato sa Mateo 18:6. Kung barugan nato ang Time. Salamat. Okay, ready na ba ka negative sa imuhang pagpangutana? Nakabos kita sa oras. Negative? Ready na ba ka? Magibi. Okay, pag mutingog ka, magdagan imong oras. Okay. So, Brother John, so kini bang imong tema nga gipamatud-ana ni sa Biblia? Babasa na to sa Biblia. Ako alam say kay na makita man nato nga naay mga bersikulo sa Biblia nga nagtungkaan nga ang katawhan o tao lakip ang bata kinahanglan jud na bunyagan. Sunod pangutana bro. Okay, ang imong tema imong pamatud-an nga dunay pagbautismo sa bata mo ba ni? O infant baptism? Infant baptism. Okay. So gigamit nimo ang Marcos 10:16, no? Daghang kay mga verse nga gipanggamit. Wala na ina ko masunod. Pero ako lang yung isa-isahon. Gikan sa Marcos, naa ko ay mabasa dato diha nga dunay bata di bunyaga Marcos 10:16. Dali lang bro ha, katong ukban ang Marcos. Times off. Sige, times off. Sige, ako sa ukban kay nangunta naman siya sa Marcos 16:16. Atong basahon. Pwede ta mo basa, Mr. Moderator? Sige.
Times up sa pagbasa. Dara. Basahon ha. Ang motuo o magpapunyag maluwas apan ang dili motuo sulutan. Nagkuhan kini bro bin na nagpahibalo kini nga ang motuo magpapunyag maluwas kay ang bata mituo man usab sila kang Kristo, so apil po sila niini. So akong pangutana kung naabay bata diya nagibunyagan, Murag wala, no? Pangutana, naabay bata diya bunyagan sa Marcos 16:16, dili tagakita sa Marcos 16:16 og bata nga bunyagan. Okay. Pero ato sabton masabot siya. okay. So gigamit mo ang ipiso, no? Ipiso. 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 Ipiso 1:22-23. Times up. Okay, times up. Sige, sige. Naapo diha mabasa ba nga ang bata gibunyagan? Inani mao ni akong tubag. Nagpasabot magud kining Episo 20:23 nga si Kristo mao ang ulo. So nagpasabot kini siya nga Objection, moderator. Okay, objection. Okay, akong pangutana, moderator, kanin diri sa episode ba nga po yung gibasa, akong pangutana kung doon na ba'y bata gibunyagan. Okay, palihog kog tubag. Affirmative, naabay mabasa o wala, then explain. Unsa man ang pangutana niya Mr. Moderator, categorical o biblical? Categorical, pwede siya, naa siya sa balaod. Pwede. Kinahanglan tubagon. Nga naa ba siya mabasa or wala, then explain. Sige. Pakiutro sa pangutana bro Ben. Pakiotro bro Ben, times up man sa, times up. Sige, pakiotro. Okay, sa episode ba? Sa episode mo gamit ang kapitulo 1, no? 22-23. Akong pangutana kung naa ba po yung bata na gibunyagan, no? Atong basahon. Kung naa o wala. Episo 1 lang ha. Times of sa Mr. Moderator. Okay, times off. Episo 1:22-23. Sana gingon diri ha. Gibutangan sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan himo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahigpitan niya nga mao ang nahingpit sa tanang butang. Kung ang pangutanan nimo bro Ben letra por letra, di kita kita Episo 1:22-23 ug bata nga gibunyagan. Okay. Sa napakoy 1 minute nga pagtuman. Sorry. Mao gani nga okay ra. Mao gani nga sa ako ang nagkutlo ko o ganang referensya o gisuportaran ako aning Episo kay si Kristo manggod siya ang pangulo sa iglesia ko sa dili basta mahasisakop sa iglesia kung dili kita mabunyagan. Wala nga apil po ang bata. Next question. Okay, dili sa 1 Corinto, nagamit ka 1 Corinto, di ba? 1 Corinto 6:15. Diyan sa 1 Corinto 6:15, doon na kayo mabasa na ito diha nga ang bata gibunyagan. Sa 1 Corinto 6:15 mo gani sa akong kaingon na sa imo ang kining 1 Corinto 6:15 apil kini sa ako ang mga pundasyon o sa sumpay-sumpay nga teksto nato nga nagpasabot nga si Kristo mao ang pangulo sa iglesia kung sa kita kinahanglan nagpasabot sa iglesia kinahanglan nga binyagan kita uban ang bata. So, wala tayo mabasa diha sa 1 Corinto. Sa ako anang gitubag nimo nga ang dili lang kay unang Corinto atong ginakutlo nga pagpamatuod nga ang bata kinahanglan dunyagan tungod kay naisakop pa kita sa iglesia ni Kristo. Kristo sa Ginoo. Okay. Ang gamit kag buhat, no? Buhat 22:16. Sa buhat na ba siya ang mabasa? Okay, makita ko po dato dahil sa buhat nga mong gipanggamit nga doon ay pag-bautismo sa bata. Atong basahon sa buhat 22 dala ha. Tara. Mr. Moderator, paki-off sa Times up. buhat 2:38 atong basahon. Tara sa actually bro Pin na ako'y teksto ani nga Greek Bible nga kung gusto gyud kag letra por letra mabasa nato dito nga bata gid siya at sang basahon kining buhat 2:38.
Adere. Buat 2, versikulo 38. Mana, pamila sa Kaya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan nga magkinusol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala, magadawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. 39. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Sa inyong mga anak kay ang saad sa Dios alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Okay, time. Next question. Time. Next question. Ato mga pangutana. Next question, bro. Okay. Bro, Ben. Pila pa oras sa bilin? Naapa kay 3 minutos. 3 minutos na lang. So, ako ginigup doon yung versikulo, daghan kay imong gigamit. Pero akong ang pangutana, no? Ang akong pangutana nimo kung doon na ba isugo si Kristo nga bautismuhan ang bata? Pagkanindot na pangutana, bro, Ben. Bagon pa ka sa Mateo 28, so interesting nindutan ng pangutana ni mga probin. Bagon pa ka sa Mateo 28, Mateo 28, 9. This is size, this is also. Tubagon ta anak, ay mo pa ta na. Mateo, this is size, this is also. Ayun din ang lakaw kamo sa tubo. Are lang. Sa Okay, kuha Mr. Moderator. Ganihara. Naka-off tayo, Moderator. Off. Electric fan perting sa mukha ni, ay, kapalit-palit maning ako ang, kami pag-iibot sa sa kurinti. Kaya ang electric fan, nagagandyaga ni akong Biblia. Dara. Mateo 16, bro. Kami kaya na imong pangutana. Sa imong pangutana, bro, Ben, pag-iot to? Doon na ba isugo si Kristo nga bautismuhan ang mga bata? O ang bata naman? O infant baptism? No, doon na ba isugo si Kristo? Mane. Sa Marcos 16, dili Mateo, bro, Ben, Marcos 16. Sa Marcos 16, nag-ingon siya din nag-ingon siya din ang motoo o magpapunyag maluwas apan ang dili motoo silutan. O tanang kining pagka-sultiha, bro, Ben, naglangkob kini sa mga bata kay ang mga bata nagtuo man kang Kristo. So gisugo si Kristo nga pagpabunyag sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kung dito ta sa pikas nga Biblia naging dito panlagaw ko sa tibuok kalibutan isang yawag kung mamayang balita ang motoo magpabautismo maluwas apan ang dito silutan sa 17 na siya, sa 15 na siya. Ngayon sila kanila, palakaw ka mo sa tibuok kalibutan, o isang yaw kining mayong balita nga to sa tanang tao. So, apil ang bata niya na, Robin, kay ang bata, tao man usap. Salamat sa pangutana. Okay, last two questions. Moderator, Okay, objection granted. akong pangutana, Moderator, kung si Kristo nagsugo ba nga bautismuhan ang bata? No? Sa iyang gigamit nga versikulo, or dili kayo nakuklaro kung doon na bagay asugo. So, tubaga palihog ko, bro, affirmative. Imo bang nagsugo ba si Kristo or wala? Nagsugo or wala nga bautismuhan ang bata? Dara, akong tupad.
Suma lagi sa Marcos 16:16 nga tanan tao. So wala exempted, wala exemption kay ang bata tao man na siya, apil man na siya sa human being, dili man na siya hayop. So wala exempted sa pag-ingon nga tanan tao, wala may gibutang diha nga way labot ang bata. So nagpasabot nga tanan tao, lalaki, babae, bata, apil siya diha. Nagisuro na pero Ang atong tema karon, imo pamatud-an bang tungod sa bata pero walay bata nakabutang ya, Brother John. Ang imuhang pangutana bro Ben, nagsugo ba si Kristo nga bautismuhan ang bata? So kung sakto na to, ang bata tao siya. So apil siya sa sugo ni Kristo. Daghang salamat. Okay, last one question na, last one question. Last na lang. Last na lang kay ni question magkag isa. Ako tong gi-count, one na lang. So last question na lang siya. Okay. So ang imo nga tema nga pamatud-an Brother John, infant baptism, no? Pagbautismo sa bata. Bunyag sa bata. Okay, nangutana ko kung doon na kayo sugo, gigamit nimo ang 24. So ako pangutana ako, Marcos 16:16. Mateo 28:19. So akong pangutana nimo, si Kristo pagkatao ni Kristo gibautismuhan ba siya at siya ang bata pa wala? Sumala sa si Kristo bro Ben, wala siya mabautismo sa pagkabata. Daghang salamat. Di ay sa wala ko magtubad. Wala ko magtubad. Bro Ben, Mao ba akong pangutana kung Mr. Moderator na pag-iura. Okay, moderator's time. Ang iuna ko negative nga di sa magsapaw-sapaw kay naman siya sorry. kuan 40 seconds to answer. Gay padayon na kay 30 segundo sa pagtubag. Ang tubad nako amo ni nga si Kristo sa pagkatao niya kay Ginoo man siya, so wala siya sala. So kana nga pagbautismo niya nga dako na siya para sulodgon sa mga katawhan nga mituo kaniya. O sa pagkabata niya wala gid siya sala. Daghang salamat natubag ang pangutana. Okay. So ready na ba ka negative sa imuhang negative stand? 10 minutos. Kung mo istorya ka, magdagan imong oras. Okay, so may gabi no, ang magkatong ang moderator, Brother T1. O ino man sa akong katbang si Brother John. Ay, sige bro. Okay, may gabi. So ang tema karon nga imong gipamatud-an, infant baptism, no? So atong nakita nga sa primero pa lang entrada pa lang nimong basa sa mga bersikulo, wala gid maghisgot o bautismo sa bata, no? Ikan sa Marcos, ngadto sa Episo, no? Wala din siya mga bisan pa man sa pagpangutana nato nimo, bisan sa pagpangutana nga tunga bay sugo si Kristo, wala di direct point nga aduna gyud sugo nga ang naghisgot nga ang bata bautismuhan, no? Kung dili nagpunting lang dito nga iwali, no? Iwali so ang mutuo og magpabautismo maluwas. So nagpasabot nga ang kadtong ang ngayon nga bautismo ang kinahanglan moagi nga walihan og dayon mutuo budawat ni Kristo. So mao dapat siya ang pattern dapat sa bautismo, no? So makita gid nato nga wala gid, no? So sa ako pong pagpangutana nimo kung mahitungod kang Kristo sa iyang pagkatao, kung tinuod ang inyong pagpamatuod na dunay infant baptism, dapat si Kristo nagpabautismo tungkol kay si Kristo maugid ang atong ibali sumbana, no? Si Kristo ang atong inflo, kumbaga, no? Mo na dapat nga atong nababantayan nga sa ato karon nga panahon na nagud kang Kristo dapat nagsulod, no? Kung ingon ka nga sa Kristohanon, dapat Kristo ang imong gisunod. Nga sa Kristo mo atong inflo, no? Nagdingon rin sa kadawang Pedro, unang Pedro 2:21, kay niini nga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos sa pangalan kaninyo nga nagbiling kaninyo nga sulundon aron pagasundo ninyo ang iyang mga lakang. Nag-ingon rin, no? Kung kayo ang biling ni Kristo o si Kristo manggani ang atong sumbanan, dapat ang may tungod ani nga tema nga imo karon nga gipamatudan, dapat dito nato makita ang Kristong daan, no? Sa pagkatao ni Kristo wala gid na itabo nga si Kristo gibautismuhan. Either ang mga apostoles wala usay nakarecord nga nagbautismo og mga bata. So dunay gid gamit yung mga bersikulo nga
matuod na doon nagidotos man tibuok pamilya pinuwala gid ang pensyon na doon na bay bata, no? So dili gid kay ligon kay nga siya, no, nga ang pagpabautismo sa mga bata biblical, no, tungod kay wala gid kay litra por litra nga makita nga doon na din naka-record nga ang mga apostol nagbautismo sa mga bata. So atong numduman nga si Kristo mao di atong sumbanan. So pasumbanan si Kristo, dapat si Kristo atong sundon. Si Kristo nagpabautismo diya na sa sampung nga paniigon. Noong ba ang bautismo ni Kristo tubod, no, sa tubig. Samantala nga ang gigamit sa Roman Catholic sa pagbautismo, pagbautismo lang nga kanang ginsip, no? Ginsip. So wala gid na sugay sa pattern nga gihatag ni Kristo. Sumala siyang gingon nga dapat siya ang ating pagasundon. Bisan pa man ang mga apostol nagbautismo dito gapon sa tubig, no? Sa Manipiliti ba ni? No, nga makita nato diri sa buwan nga matupan niya dito ang katuyuno ko nga ngayon sa pa man nakapugong nato nga naa naman tubig, no? Ingon din si Pilipi ba niya? Huwag ko na sa'yo kay hindi naman kaya nato makuanog mo kukapataan buwan nga lihin siya nga kung dito o ka o bidawat ka nga si Kristo, di ba? So, bautismuan. So, nagpasabot na ang bautismo, kinahanglan din na tuduan o kinahanglan mo dawat o bisan pa magaling siniwan, nagsangyaw ng daan nga, naghawa na daan sa utas si Kristo nga, pag hinunsol ka mo. So, kung arit ka sa bata, ang bata mong yun, matupad rin sa Hebrewanon, nag-ingon rin, adri sa unang Pedro 2, ingon sa mga bata nga bag-o nga tao, mga andoy ka mo sa nag-init kayo sa walay simbog nga datas na espirituhanon aron magatulo ka mo sa kaluwasan pinaagi ini. Sumbot ka sa pinala ang tagani nga magpareha ka sa mga bata na wala din simbog ba, no? Ang Hebrewanon 5:13 nag-ingon kay ang kasagpagsan nga nag-aambit sa batas walay kasinapian sa pulong sa pagkamatarong kay bata pa man sila. So masabot din nato na ang bata wa pagid maabot sa kategorya nga angay nato nga bautismuan unless nga wala pag sakto nga panabot pamuot. So subo ko nga naminaw sa pamahalag karon sa tong igsuon may tungod ani infant baptism mula di konkreto no nga basihan nga angay nato nga pagasundon tungod kay bisan pa man si Kristo wala gid nagsugo nga ang bata angay manato nga bautismuhan o bisan pa man si Kristo mismo sa iyang pagkatao wala din nakarecord nga si Kristo sa gikan pa man sa iyang pagkatao pagkahimugso sa pagkatao wala din iyang nagbautismuhan bisan pa man ang mga apostol wala po record din nga nagbautismo o bata, no? Pulos ang bautismuhan nila katong mga hantong, no? So tinaw og tataw kaayo nga og magdiskuta og bautismo dapat ang bautismo nga sa Biblia gihatag ni Kristo na angay nato pagasundon, no? Natod pa nila diri sa Marcos, no? Marcos 30 Gis, no? Gis 30 nag-ingon siya diri, no? Lindot ka ay may ilang bilin diri sa Marcos Gis, no? 30 oh? Kinahanglan ko no nga magpabautismo pa sa iya nga akong bataw na Marcos Gis, no? Marcos Gis 30 okay. O sila nag-ingon kaniya, arang kani, o si Jesus ingon kanila, sa pagkamatuod ang kupa nga akong pag-aimyan ninyo, o sa bautismo, nga gibautismo kanako, pag-bautismohan kami. So, pasabot nga, dapat naagid pa nagsunod kang Kristo. Kung unsaan kang Kristo, sa pagbautismo dapat may ating pag-asukong si Kristo, tindog, dapat may ating tulog. Kung si Kristo nagpabautismo, dili dito sa pagkong na tao dapat dili pa dito ang pagbatismo kay dili man maugibihan sa atong gitawag o sulundon, no? Sumala sa iyang giingon nga siya ang atong pagasundon, no? So likon tayo mga kaigsunan, no? Wala gid angay nato nga kubon ani nga kuan tungod kay wala gid nato wala gid kay napabarog sa atong nga igsuon nga pagpamatuod nga kinahanglan gid nga ang bata
atong pagkabautismuan, no? Wala gyud igsoon. So nasubo ko tungod kay wala gyud kaayo na pabarog sa atong igsoon ang tema nga iyang gidanga infant baptism, no? Wala gyud. So Mr. Moderator, Last 2 minutes. okay, buwip na lang ko sa time. Okay, ni-wave ang time. Time's off. So, affirmative, ready na ba ka sa pagpangutana? Dali lang ka. Ako na, na-mute na ko. Ako ang pangutana, no? Sa ako na pangutana na ko. Okay, go. Bro Vin, unang pangutana na ko. Okay. Dawaton ba nimo ang nakasulat sa Biblia nga ang gagmayng bata tao usab? Ang mga bata, tao gyud. Di, ako po tana, kategorikal. Dawaton ba nimo nga ang nakasulat sa Biblia nga ang gagmayng bata tao usab? Oo, dili. Dawaton nimo o dili? O dawaton pero gagmay nga bata. Tao Okay, sila salamat. gagmay pa nga bata, no? So Okay, doon naman salamat. doon naman siya gagmay o dunay dagko. Ano, okay. So doon siya ang dili ni Salamat. dagko, isagol sa gagmay. Okay. Kaniingon man ka nga dawaton. Pero kay niingon ka man nga ang bata tao usab sumala sa Biblia. Sa buhat 2:41 nag-ingon diya nga 3,000 ka tawo ang naluwas pinaagi sa bautismo. Uyonan ba nimo ni o dili? 3,000 ka tao. Kaningon ka man sa una na kong pangutana nga gidawat nimo ang bata isip tao usab. So sa buhat 2:41 nga nag-ingon diha nga 3,000 ka tawo ang naluwas pinaagi sa bunyag o bautismo. Uyonan nimo ni siya o dili? Diya sa imong gibasa nga 3,000 tao pero wa gyud nag-mention nga gagmay, no? Ang gisgutan diya nga tao, gagmay ba o dagko, no? So ang imong pangutana mo primero, muuyon ba ko atong tao, atong bata nga dinhi pauyon ko tao nga bata, no? Doon ang tao nga dagko. So mo na akong tubag, Brother John. So dili nimo uyunan nga 3,000 ka tawo apil ang mga bata ni anak kay tao ba? Dili gyud ka wa man gyud naka-mention diya nga dunay mga batang gagmay apil. Tao lang ang so naka-refer ka na siya sa hantong na gyud nga tao. Kaya doon lang gyud siya, nabahin man. Okay. Ika-upat nga pangutana. Mabasa ba nimo sa Biblia nga ang bata dili tao kay matud pa nimo wa man siya labot sa bautismo kay gagmay bata, gagmay man siya. So ipasabot nimo kay nagisupak nimo ang buhat 2:41 nga 3,000 ka tawo ang gibautismohan. Tagay ko og teksto sa Biblia nga ang bata walay labot sa bautismo kay gagmay pa siya. Di ako yung mabasa diri nga nagaingon diri nga Hebreanon 5:13 kaya ang pagkatagsa ka nakig-ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong kay bata man sa subot pasabot bahin sa pagsubor sa bautismo nga kinahanglan iwali og tudluan ug pasabot nga ang bata diri wala gyud apil so on don. Objection, Mr. Moderator. Objection granted. Akong pangutana nga makahatag ba siya og teksto sa Biblia nga ang bata kay gagmay man walay labot sa bautismo. Okay, so pangutana og yan to baglayo raman god sa bro, makahatag ba kada ng kuan sa iyang gipangayo nga katong word nga teksto or dili din explain? So ako lang ikahatag niya, wako lang ikahatag niya kung Hebreanon 5:13 nga ang bata jud na matod pa diri kay ang tagsa-tagsa ka nakig-ambit sa gatas but bata walay kasigitian sa pulong sa pagkamatarong subot pasabot kay bata pa man siya. So tinaw kay diri nagisgot og bata. So kay wala pa man siya kasinatian sa pagkamatarong but pasabot pa gid siya kalabutan sa bautismo. Hebreanon 5:13 palihag ko basa 5:13 atong masahon. Sa King James Version kaya tagsa nga nakikambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong kay bata man siya. So ang akong pangutana dinhi,
Ako pangutana na mabasa pa nato sa Biblia nga ang bata walay labot sa bautismo. Wala man ko na utana nga makikambit sa pulong sa pagkamatarong. Akong pangutana tinuod may bata. Pero sa Hebreyanon 5:13 wala nagisgot niya o bautismo. Akong pangutana sa makahatag magkagteksto sa Biblia nga ang bata walay labot sa bautismo kay bata pa man siya. Wala akong pangutana. Okay. Akong balikon ang tubag, wa gilain kung dili Hebreyanon 5:13. Kaya ang tagsa-tagsa ka nakikambit sa gatas walay kasilitian sa pulong. Ang bautismo usa ka pulong gikan sa Ginoo sa pagkamatarong kay bata pa man siya. Sugot pa sabot, kining bata wa gi kalambitan pa diya sa bautismo. Tungod kay wala pa gid siya kasingatian ana wa pa gid siya labot. Ang bautismo Moderator. Objection granted. Negative palihog ko og kanang nanghita siya og word ba, letra por letra nga mabasa ba nimo sa teksto nga ang bata kuan gyud siya nga dili i-appeal sa bunyag. So palihog ko kung makabahatag ba ka og kuan kanang iyang gipangutana. No, kay ang bunyag magud ko aking sigura pag hilo na siya sa sala, no? Aron matarong, no? Aron matarong. Tagisgot diri sa Hebreyanon 5:13 kay kuno ang tagsa-tagsa kang pig-ambit sa gatas walay kasilitian sa pulong sa pagkamatarong. Ano pa ba pagid ang bunyag kay nga bata pa man siya. Pero makakaya na sila, no? Ako pangutana dili pulong bautismo, Mr. Moderator. Okay, last warning sa negative. Ako gipabarog bunyag dili pulong. Mr. Negative, please respond. Tagaan ta ka og last nga warning. Okay. Naa ba diha ang pulong nga bunyag or Diri sa Hebreo 5:13? Okay. Diri sa Hebreyanon wala kay mabasa nga bunyag pero nakabot diri nga wa kalibutan ang bata sa bunyag. Pero man og akong balikon pagbasa Hebreyanon 5:13 kay ang tasag-tagsa kuno ka nakigambit sa gatas walay ka sinatian ko pulong. So either unsa na pulong dia. So nagisgot man ka karong bautismo so ang lakit nini sa pagkamatarong kay bata naman siya. So dili na to mahingon nga ang pulong ko sa dili na pulong na siya. So natupag na ko ng pangutana brother doon. Mr. Moderator, napapay tayo oras? Napay oras, napay 3 minutes. So, ang imong tubag bro, Ben, pulong. So, tigit mo mahatag na ang bata, pagka-bautismo, wag yun kayo mabasa sa Biblia ang bata o labot sa bautismo kay ang ako ang ipamatutan sa tema, kinahanglan bunyagan ang gagmayng bata, sulisupak manimo. So, maunong nangayo ko sa imong teksto, premise niya, nangayo ko na imong teksto nga mabasa ba sa Biblia nga ang bata, dili pwede bautismoan kay bata. So, ang imong gitubag sa Hebreyanon, gibalik tayo. Hebreyanon 5:13. Ang pulong wala gyud na siya naghisgot og bautismo ha. Ikatulong pangutana kay ato na lang biyaan. Dinhi sa Mateo 18:6 may tungod sa gagmayng bata nga mituo ni Kristo. Karon kay mabasa man nato nga ang bata mituo kay Kristo so apil ni siya sa bautismo. Okay. Diya sa Mateo wala po na sila bautismo, no? Wa po bautismo kanang mituo kang Kristo. Kanang ingon diya nga pagkapulo pala ko i-clarify ko nung nga dos kay atong. Basaho na to ang Mateo 18:6 King James Version. Apan bisan kinsa nga magapagdul sa usa niini nga gagmay nga nagsalig kanako maayo pa kaniya ang pagabitayan sa liog sa usa ka dako nga galingan sa bato o igatunlod siya sa kahilatman sa dagat. Ang akong pangutana kay ang bata na may pagtuo kang Kristo apil siya sa gingon sa Marcos 16:16 ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Supakon ba na nimo? Kana manggod imong gibasa wala di po na nag-discuss og bautismo doon, no? Wala din na siya mag-discuss og bautismo. Dili, objection Mr. Moderator. Objection granted. Ang akong pangutana niya
kay ang bata bituo man kay Kristo sumala pod sa Marcos 16:16 nga ang motuo ug magpabautismo maluwas. So ang bata sa Marcos 18 versikulo 6 bituo man kay Kristo apil siya sa bautismo di ay. So ako pangutana supakon ba rin niya nga teksto? So palihog ko bro negative kung imo ba nang gisupak o wala then explain lang dayon. Okay. Akong basahon og balik ha. Matthew. Dito ko man sa verse. Mateo 18:6. Off sang time ha. Okay. Off lang sa Mateo 18:6. Kaya akong klaro kung kay medyo 18:8. 18:6. Okay. Mateo 18:6. King James Version. Nag-ingon diri. Apan bisan kinsa nga magapapangdo sa usa ni ini nga mga gagmay. Salig ka nako. Okay. Maayo pa kaniya nga pagbitayon sa liog sa usa ka dako nga kalingang bato o nga igat tundot siya sa kiladman sa dagat. Okay. So ang verse imong gihatag nag-isgot lamang So moderator's time ang pangutana niya kung imo ba nang supakon or dili then explain. Wala ko ang problema ni. Dili man ako ni nakapakaon problema ko ni kalabutan din sa bautismo. Wa ko ni nagsugot og nagtuo ang bata kun dili ang pasabot sa verse nga dili maghataw og kapandulan ngadto sa mga bata. No? Dili wala objection Mr. Moderator. Objection granted. Ang akong pangutana sa iya nga kining teksto dire sa kaingon man siya nga ang lingon man siya dito sa iyang premise nga ang Eunuko mituo. So sa iyang pagingon nga ang Eunuko mituo, apil ang bata din kay mabasa man nato sa Mateo 18 bersikulo 6 nga ang bata usab mituo. So sa Marcos 16:16 ang mutuo magpabunyag maluwas apil din ang bata nga mituo sa kang Kristo. Pangutana, supakon ba niya ang moderator. Okay, negative. Okay. Okay. Objection moderator ha. Okay. Ang bersikulo nga 16 sa Mateo, wala niya nag-discuss nga nagtuo ang bata. Ako balikon pagbasa, apan bisan kinsa magapapangdol sa usa ni ini nga mga gagmay. Okay, moderator's time. Natubag ang kaniha pangutana. Responsive lahi nga pangutana, last 2 questions. Natubag to ganiha nga wa siya ni kuan ni explain lang siya. Last 2 questions. sige, proceed ka sa lain pangutana, Mr. Moderator. O lain pangutana, duha ka pangutana. Okay. Bro Ben, awa man gyud ni mo matubag tong pangutana direkta sa kay nag-ingon man diri bro Ben sa Salmo 51:5. Moderator's time. Natubag to niya bro. Natubag to niya. Sige. 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 Okay, padayon bro. Ako ikapila na nga napay oras Mr. Moderator. Tagaan ta ka og duha ka pangutana pare sa ganiha speakers. Okay, salamat kay Mr. Moderator. Nag-ingon man ni Bro Ben sa Salmo 51 versikulo 5 nga pagkasasala ang bata gikan pa sa sabakan sa iyang inahan. So, ununan man nimo tungod sa sala kita magabautismoan. Tubaga bro, negative. Unsa to imong pangutana bro? Balik ka palihog bro. Ang Salmo 51:5 nag-ingon man diha nga makasasala ang bata gikan pa sa sabakan sa iyang inahan. So kay makasasala man ang bata, so kinahanglan siyang bautismuhan. Uyunan ba nimo na nga ang bata kay makasasala man kinahanglan siyang bautismuhan? Akong basahon og ang 51:5 no? Ani karon ako natawo sa kasalanan. O sa sala gipanamkon ako. So sa akong inahan. Okay. No? So ang imong pangutana, palingon ko pagbalik Brother John. Akong pangutana kaning sa Salmo 51:5 bata magyud kini nga natawo sa sala. Oo, gikan pa sa pagbuntis sa iyang inahan. So akong pangutana kay ang bata makasasala man. So apil ni siya sa bautismuhan kay kinahanglan man ta magpabautismo para mainluan na atong mga sala.
So, supakon ba ninimo nga ang bata kinahanglan bautismuhan para mawala ang sala? Moderator. Okay, granted. Negative. Kay kini manggong Salmo 51, dili man ang bata nga dunay sala ani. Ako basag balik ka. Ani karon ako na tao sa kasalanan. Okay, natao ang bata sa kasalanan pero dili na gimo nga ang bata dunay sala. O sa sala di panamkon ako sa akong inahan. Wala po nag-ingon nga siya kapag kung dili di panamkon siya sa sala. Kaya nagdilwa la kini Affirmative. Tagaan ta kaglain nga duha i-rephrase sa duha lang gyapon. I-rephrase ang pangutana, i-rephrase palihog. Duha lang gyapon ka pangutana kay nag-object man. Affirmative, i-rephrase ang pangutana, i-rephrase. Kung basaho na to na sa English, Mr. Moderator, klaro man kayo. Adara behold, I was shipping in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, nagpasabot nga ang bata, niyan ko na po siya nga apil siya sa sala sa iyang inahan. So, kinahanglan dito siyang bautismuhan. Ako po pa na, supakon ba ninyo nga kinahanglan bautismuhan na bata kay naaman siya sa sala? objection gid moderator no. Objection granted. Okay, wala gid madisgut diri nga ang bata dunay sala. Akong balikon pagbasa atong Bisayo na ron maklaro. Ani karon ako na tao sa kasalanan. Unsa man siya na tao sa kasalanan, pero wala gid mo nga siya makasasala. Og sa sala di panamkon ako wa ko nag-refer gyapon nga sa kasala kun dili sa sala di panamkon siya. Okay, moderator's time. Og ato di sang palakdan gud og maayo manggod. Gumikan manggod sa sala nahitabo ta pero dili bot pasabot nga nakasala ta, no? Okay, moderator's time. I-grant na ko ang negative, tagaan na ko og duha lang gihapon o lahi nga pangutana, duha o lahi nga pangutana na pod sa affirmative. Duha lang gihapon, kato nga pangutana is mo grant ko dato sa negative. So laing duha ka pangutana. Okay. Akong kay dili man gyud ka mo dawat bro. Oo sa isa ka pangutana Mr. Moderator. Duha gihapon, duha. Duha. Kaya wa man ni grant. Og ni grant pud ko nga wa ni pud grant. Sige. Wala nga. Diri sa akong pangutana dinhi sa unang hari. Okay. Unang hari 8 versikulo 46 kung nakay Biblia bro din pakiukap lang nandun akong pangutana 46 kung sila makasasala bato kanimo kay walay tao nga dili makasasala so wala exempted niini apil ang bata niini kay walay tao nga dili makasasala ug ikaw masuko kanila nga magtugyan kanila ngadto sa kaway aron sila dadon mabinyagan to sa yuta sa kaway hayo po na doon so kay wala man tao nga dili makasasala so granted na siya nga apil ang bata yana so uyunan ba nimo nga ang bata dili ba ang bata kinahanglan bautismuhan kay naaman po sala kay matud pa sa unang hari nga walay tao nga dili makasasala. Okay, tinuod siya. Walay tao nga dili makasasala. Kitang tanan makasasala ta, no? Pero wa dili siya mag-refer sa katong mga batang gagmay. Do na may do ka klase batang taong gagmay o taong dagko, no? So tinuod siya. Okay, last question. Sige. So, sa imong pag-uyo ni Ana Rubin, mituo na ka nga ang bata tao usap. Ako po na, ang bata Rubin tao, di ba? Taong gagmay, pero tao siya. Tao nga bata. So, ako po na, apil siya niini sa unang hari, 8:46 nga ang walay tao sa kalibutan nga way sala. So kinahanglan gid siyang bautismuhan kay naa may sala siya. Kay tao man usab siya. Dili na po, di mo na po na siya. Wala man mintas nga ang Biblia silent. Wala din na mo dia. Objection Mr. Moderator. Okay, objection granted. Niuyo naman siya nga ang bata tao. So apil ang bata dinhi sa unang hari nga naay sala. Okay, ang iyang pangutana bro, nga apil ba diha sa unang hari? Ang bata nga naay sala kana ba dihang walay tao nga walay sala apil ba diha ang bata or dili din imo yung explanation
moderator wa gilabot ang bata sumala sa atong balikan sa si dito sa Ibrohanon si Kutrisi ang bata nagisgot sa wa kalambigitan sa pagkamatarong sa pulong sa pagkamatarong subot pasabot ang bata wa pagisala. Okay. Okay, time. Okay, ready na ba ka affirmative sa imuhang 5 minutos nga rebuttal? Ready na. Okay, time start. Pag mo istorya na ka. Atong balikon igsuon ang tema nga ang bata kinahanglan gyud siya nga bunyagan kay aduna man siya sala kay ang sala mao man kini ang nagpahimtumpawak sa kanato sa kadautan. So kinahanglan gyud nga bunyagan ang bata kay basig kundi siya mabunyagan basig mamatay ang bata, so mamatay siya nga makasasala. Mao bitaw na nga isupak sa ato ang ubos nga higala nga ang bata kuno walay labot ang bata kuno walay sala. Pero klaro kayo ug atong basahon dinhi sa Biblia nga ang bata apil siya usab sa tao kay gawas lang kung mapamatud-an sa atong katbang ang bata dili tao usa ka mananap kana wala tay supak ni ana. Apan dinhi sa Biblia nagsulti nga sa Roma 5:12 kay wa man niya dawata ang Salmo 55 ang Salmo 51 sa versikulo 5 wa man niya dawata hasta ang unang hari 8:46 naghisgot og tao walay tao sa kalibutan nga makasasala. Apan atong mahinumduman nga ang bata makasasala usab kay tao man siya. Sa ako ang gikaingon nga gawas kung ingon ang atong kaatbang ang bata dili siya tao kana dili tauyon ni nga ana nga tema kay ang bata dili man tao. Pero atong basahon dinhi sa Roma 5:12. Roma 5 versikulo 12 atong basahon. Niabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa ni kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Mao na mga igsuon nga kung nakapaluapod ta sa atong pangutana, ako ang jud ning ipangutana kay Brooklyn, tanang tao jud bisan pa ang gagmayng bata sa tiyan sa sapakan sa iyang inahan naa nagysala kay miingon man siya nga ang bata wala gyud sala. Ang pangutana mabasa ba nato sa Biblia nga gibutan diha ang bata walay sala? Dili gyud nato mabasa na gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Di gyud nato mabasa nga ang bata walay sala kay bata man. So gisupak usab niya ang Mateo 18:6 nga nag-ingon diha nga ang bata mituo man sa Ginoo. So gisupak niya ang Marcos 16:16 nga ang mutuo o pagpabautismo bunyagan. So klaro kaayo nga ang bata sa Mateo 18:6 nga nituo sa Dios. So kinahanglan pud silang bunyagan. So hangtod karon wala gyud mabungkag sa ato ang ubos nga higala ang maong tema nga ang bata kinahanglan bunyagan gayud. Kay naa man sila sala. Matud pa sa Roma 4 Roma 5 versikulo 12 na naghisgot diha nga ang bata kinahanglan gyud siyang bunyagan kay apil man siya sa nakasala sa kalibutan. Gani ang unang hari wala niya dawata pero klaro kayo dinhi sa Roma mabasa gyud nato nga ang tanang tao nakasala. So nilidagan ang ato ang ubos nga higala ngadto sa yunoko nga ning tuo sa Ginoo nga aning tuo nga naa may tubig kanang di pa magpabunyagan. So nanidagan sa didto ato asang gigukod nga ang pagtuo lagi sa usa ka bata kinahanglan nga ato asang dawaton nga ang bata dito kay bisan gani ang bata atong hagwaon mukatawa siya so naa gyud siya pagtuo sa iyang una-una. So applicable gyud sa mga igsuon sa pagbunyag kay naa may pagtuo siya, so applicable siya nga atong mabunyagan gid siya kay dili lang kay dagko ang bunyagan mga igsuon kundi tanan katawhan man. Atong basahon dinhi sa Roma 8:16 hangtod sa 17
o unsay nakasulti. Dapat ko'y oras, Mr. Moderator. Last 30 seconds. Pila? 30 seconds. 30 seconds na lang. Sumala sa Roma 8:16 nga ang tanang tao makasasala, sanglit ang bunyag mauman ang pagpaghugas sa mga sala, diliingon sa paglugod sa buling sangikan sa lawas. Wala na apil ang bata niya na igsuon, mga igsuon nga ang apil ang bata niya na sa bunyag kay naaman siya sala sumala sa atong mabasa. So ligon kayo ang atong ipabarog karong gabi una na kinahanglan gyud ay bunyag Time. tungod kay makasasala man siya. Daghang salamat. Okay, negative. Ready na ba ka sa imong rebuttal period? Okay. Okay, kung may istorya ka, magsugod imong oras. Okay, dengan salamat moderator. So, mong gabi sa tanano. So, sa ako nang giingon mga kaigsunan, no nga ang bata di duwa di kalabutan. No, iya gining balik og pangutana ka ganiya. No, nagtuog sa og magapos ko din niya ka magtungod aning bata, no? Nga diyan giniskutan. Nga nagaingon din sa unang Pedro 2. Versikulo 2, diyon sa mga bata nga pag-ong mga tao, mga andirit mo sa init sa walay simbog na dapat, nga espirituhanon aron nagatuho ka mo sa kaluwasan, pinaagi ni ini. Asa nga paagi, at asa niya pinaagi ko ng bata nga pag-ong na tao. Kay matod pa sa Deuteronomy 5:13, kay ang patagpagsa ka nakig-ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong kay bata man siya. Subot pasabot mga kaigsunan nga ang bata wa di kalabutan, no? Bisan unsa pa man nga pagtulunan may tungod sa pulong sa pagkamatarong nga nasulat sa bilang kasulatan tungod kay bata pa man siya mga kaigsunan. So dili gid nato ni apel, no? Nahitabo gali mga kaigsunan nga dihay nahitabo nga mga daghang bata nga niduog kang Kristo di pamadlong sa mga apostol ing si Kristo. Pasagi ang mga bata moduol kanako kay ila ang gingharian sa Kristo. Ngunit nga bautismuhan sila kung kay si Kristo, nag-declare na din nga ang mga bata ila na ang gingharian sa langit. Kaya ang mga bata mga kaigsunan wala pag kasi nasian sa pagkamatarong, no? Sa pagkamatarong. So ang bata wala di kalabutan sa bautismo. Sumala na sa ehemplo nga gihatag ni Kristo kung atong balikan si Kristo nagpabautismo hantong nga mga kaigsunan. Kung wala ka masayot sa 30 anyos o diri sa 28 panaaron ni siya dapit kaya magsun wala kay kung nakakuha na kung ilang tigang pangidaron pero si Kristo na pabautismo diha na nangidara. So kung atong tugutan nga tinuod di mensahe sa atong igsuon ini asas o gabion karon dapat makita nato sa pagkataon ni Kristo kung kay si Kristo mo ang atong sumbanan, no? Mo nagbili nato og sulundan, no? Sa dapat nga tanan nga gibuhat mo atong nasundon, no? So kaya mga kaginatong ison tungod kay ang gibuhat ni Kristo lahi sa ilang gibuhat. Si Kristo wa gid magtudlo nga ang bata pagabautismo ang kundi ang iyang sugo ang lakaw kamo pamundi ni ang pinapalibutan ug pamautismuhan din. Bisan ang mga apostol noon nga po nanudlo nanudlo ngadto sa ang natutuan og dayon bisan katungilin ko gani atong notice nato gani sa ako nang nagisay kay nga gibautismuhan sa diya ito nakasabot. So tungod kay ang bata wala pa gid anak nga level mga kaigsunan dili ka gid nato involved na kaigsunan kung simba ko mao sa usa ang bautismo man gud dili na pud nga yan ra nato na o kaning ibutang nato nga kung nakabautismo nga balik isad pa o lapas-lapas, no? Mato pa diya sa Puno Pedro lang diya o Dos Pedro ba niya mato para mas maayo pa kuno ang tao nga wala makabalo sa pagkamatarong o sabi nga makabalo siya nga mutalikod no mubalik lang to pagtuna ngadto sa lunang sa lapok mo pasabot patis pagpakasala so sabi nga modawat na kanabatud mo dapat andam na kasi mong kaugalingon nga mobaro isip anak sa Diyos dili na kinahanglan nimo na nga imong balitan kung makamunan ang bautismo mga kaigsunan nag-refer lagi nila to sa kuna na bisakto nga pamuot aron doon na nagsakto nga desisyon. So kung ang bata atong balikan ligon kaayo diri sa ibunanon nga wala Diyos, no? Kay ang pagkatagsa nga nakig-ambit sa datas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong kay nga naman pulong sa inungdan kay bata man siya. So buta sa butang bata mga kaigsunan ayaw ikaw ni ati sa bautismo kay posible na iligtubuan na nabautismuhan mo na siya nabunyagan na din 8 anyos o diri sa pagkatao mga pila palang kaadlaw
tubuan na, imig ko, unsaon na lang. No, unsaon na lang. So, useless ang bautismo mga kaigsunan. So, ang bautismo nga tuna sa nagtulunton. O dahil mo andam na sa pag gitawag mong buwis kaya kanang pagkinabuhi na nga matinumanong ganito sa Ginoo. Kaya sabi ako nung ang tao, mutalikod, mubalik na po sa lunang delikado mga kaigsunan. No? Matod pa dito sa Pedro, o Pedro ba niyo, Pedro, mas maayo pa nga, wala ka na kahit sa pagkamatanong kayo sa natahid ka, hindi mo kalikod ka. Muna siya nga, si Kristo, naghatag din natin bintlo nga sinanglan magpabutis mo sama sa iyang gihimok mga kaigsunan. Matod pa sa Marcos versikulo 10, Kapitulo 10 versikulo 32 nga magpabutis mo kung sama sa akong pagpabutis. No? So, dapat ako lang sundon ang naghatag na po bintlo mga kaigsunan. Naghatag na po sundan natin. Time. Maglain. Dagang salamat mo dito. Okay, dito na focus ang dito na human ang rebatal. So mosunod karon sa final stand nila nga 3 minutos ang negatibo. Bro, sa negatibo andam na ba ka diha? Andam na. Negatibo sa negative. Unsa man siya? Final stand. Okay, dagang salamat mo dito. Okay, time start. Sa kanino to? 3. 3. Tres, okay. So akong padayonon mga kaigsunan, no? Ato manggid makita nga si Kristo mao manggid ang atong templo. So dapat dito kita mag-focus, no? Dili ta mag-focus. Nag-ingon din sa unang Pedro, so sa Piono, kay niini nga gitawag kamo. Kay si Kristo nag-angkot sa kapalan kanyo nga nagbilin kaninyo sundon. Aron pagasundo ninyo ang iyang mga lakang. So timan-an nato mga kaigsunan, wala na ang nagbilin ka na to, wala na ito magkasundon kundi si Kristo. Si Kristoanon, dapat atong sundon si Kristo unsa ang iyang gibilin. Unsa nga pattern daan atong pagkasundon. No? Si Kristo, kung nag-iskot ang bautismo, si Kristo nagpabautismo, hamtong na dili sa bata. Kaya kung tinuod pa ng bilin sa atong amigo nga infant baptism, dapat si Kristo sa pagkatao, sa usa pa lang kasinana o pila pa lang kadlaw, dapat iyang gilitanang si Maria o si Jose. Hindi pa bautismo, pero wala din na siya makarikot sa Biblia na kaigsunan, no? Wala din na siya makarikot sa Biblia. So nagpasabot nga, wala, obisa na mga apostol, wala sa. So samot ang mga sumusunod ni Kristo, no? Ganon, siya din nagbilig sulod. Samot na sa ato karon na henerasyon. Dapat dili ta mag-focus kay Biblia naman ta karon. Matod pa dito sa Roma 15:14, nag-ingon dito sa Roma 15:4, no? Ini ang ato karon nga henerasyon ni ana gud sa katapusan. So ni ana gud ta magsukad sa murag ang atong sukdanan karon mo na lang ni ang balaang kasulatan. So ni ana lang ta nagbase sa nakasulat. No? Ni ana lang gud ta nakabase sa nakasulat igsuon o dili gyud tingon nga maghimo pa ta og lain natong ipagtulunan, no? Tungod kay naa naman kumpleto naman ang Biblia igsoon, no? Kumpleto na ang Biblia. Matod pa rin si Kupato, kay ang tanang mga butang nga nasulat sa nakaniadto gisulat sa pagtuon kanato aron tungod sa pagpailob o sa paglipay sa mga kasulatan aduna kunoy paglaom kita. So ang atong paglaom ni ana gid na kaigsunan. Ari po ta sa mga apostol diri sa unang Korinto 4 versikulo 6 nag-ingon diri ang mga kaigsunan aron atong mabantayan nga unsa gid ang dapat nato nga buhaton. 4 versikulo 6 nag-ingon siya diri. Ingon na apostol, busa dili ka mo maghukom bisan unsa size. Karon kining mga butang nga mga igsoon nga mga sumundon akong gibanhin sa akong kaugalingon o kang apulo tungod kaninyo aron nga kanamo makakatpon kamo sa dili pagbaton og mga nauna nga kapin sa mga butang nga nasulat na aron wala usa kaninyo na magpaburot nga dapat sa usa dapat sa usa. Silikon kayo ang bilin sa mga apostol nga dapat kung makakatpon ka dapat dili na sa nakasulat, no? Ang tumuog tuyo ani aron wala ay magpaburot. Pasabot aron ay magpasigando sa matag usa kanato, no? So dapat ang ato karon nga sumbanan Biblia. So kung unsa ang nakarekord sa Biblia o unsa ang patong nga gihatag ni Kristo ay tungod kanato. Time. Salamat. Okay, affirmative. Ready na ba ka? Affirmative. Nakamute ako ang tuwan. Ready na kayo, Mr. Moderator. Okay, imong 3 minutos sa final stand. Sa atong pagpaminaw mga igsoon sa ato ang katangwa jud na nabungkag ang ato ang tema nga ang bata kinahanglan jud nga bunyagan. Kay matud pa sa buhat 2:38 hangtod 29
Si Apostol Pedro mingon nga ang tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pagpasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga ang Espiritu Santo. Sa 39, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo o sa inyong mga anak. So apil ang mga bata nini sa saad sa Dios o sa tanan nga atoa sa layo. So apil jud ang mga bata nini maigsoon mao bitaw sa buhat 22 bersikulo 16 nagingon dinhi nga busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa ngala sa iyang ngalan. So apil jud dinhi ang bata dai maigsoon. So gibalik-balik sa atong mga si Kristo nganong sa bata pa wala nagpabunyag. Awa dai sa kabalo mga igsoon nga si Kristo dapat dili na angay bunyagan kay siya Ginoo wa siya sala. So nganong nagpabunyag man si Kristo wa dai ni masabtan sa atong kaatbang nganong si Kristo nagpabunyag man. Si Kristo nagpabunyag kay para sundon sa mga katawhan nga bunyagan usab sila so sama kang Kristo. Mao na bisag si Kristo walay sala nagpabunyag sila kasi si Kristo ang ehemplo sa mao nga bunyag. So mao na nga gibalik-balik niya nga si Kristo kinahanglan bunyagan kay wala gibunyagan sa bata pa kay ang tubag nato anak kay wa man si Kristo sala kay kita tao man ta. So kinahanglan nga bunyagan ta sumala sa Roma nga sa ang tanang katawhan adunay ang tanang katawhan makasasala. So muna mga igsuon nga gigamit niya ang Pedro, unang Pedro, wa gyud din taon siya mabasa dito nga ang bata walay labot sa bunyag. Wala nga sa akong pag-ingon, wa gyud niya mahugmo ang ato ang lig-on nga tema kay wa gyud siya mabasa bisan sa ato mga pangutana, wa siya mabasa nga ang bata walay labot sa bunyag. Wala mga igsuon nga unta masunod nato kini sa atong una ang maong mga teksto nga kinahanglan gyud ay nga ang bata bunyagan tungod kay naa na siya sala sukat sa iyang pagkatao kay tao man siya. Wala sa akong gikaingon nagawas lang iligar sa ato ang mga igsuong protestante na ang bata walay labo dili tao o dili siya pareha sa tuang human being o unggoy siya kana makaingon ta nga wa gilabot ang bata kay dili man siya tao. Pero sa Biblia ang tanang tao makasasala. So ang bata gikan sa iyang pagpanamkon makasasala man. So kung dili nato mabunyagan ang bata unsaon na lang maigsoon mamatay siya nga naisala parehaan na sa mga protestante asa sa Sabadista bunyagan ang bata pag edad og 12 anyos. Karon ang bata kung mamatay kay namay sala ang bata kay tanang tawo makasasala man. Karon kung ang bata mamatay Time. Salamat Mr. Moderator. So okay dinhi natapos ang ato ang debate, mga friendly debate. Ato ang yuon ang negatibo sa closing prayer. Robin, ikaw ko sa prayer, Robin. Hindi naman po ta, dahil dulog sa gindaho ng mga Diyos na kasarap sa mga langit na naku among kalipay o Diyos. Magpasalamat pa rin mo, bisan ka ng tuod sa inyong ulo ng higayon. Nahimo na mo o Diyos ang pag-share no, sa mga pulong, sa mga minsay o Diyos. Kami nagalaw mo o Diyos nga katungkanan na mo. Nga nagasitan karon na mo katung nga mahabtan o matapit na mo sa mga naunawag sa presentasyon aron din kat timaol ni Dia ka na mo sa matagusya aron din kami karam nakadangat sa inyong pagbalik kami karam nakaangkon sa inyong katapusan ng hindi kadanaan ka na mo hindi ka na ubus ang mga pinagsalig na tugyan sa ngalan ni sa social na niluluwats. Amen. 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 O record is off. Bye-bye mga igsuon.